Hello, what's up guys? May gagawin tayo dito. Gagawin tayo dito guys na guys. Yung sira niya yung volume. Kaso pag hininang natin yung volume, katapos ng hinang natin, ayan guys, hinang muna natin. Okay, pagkatapos natin hininang, yan. O natin. Tapos lumagapak. Yan, o. Tingnan nyo. Yan. Sounds daw. Yan. O, yun. So, may sira yan sa supply ng yan, DC. Yan. Natanggal yung ilalim. Ano? Kumukurog-kurog ba yan? Kumukurog-kurog, oh? Kumukurog-kurog yan. Yan. Okay. Tapos yan, binaba natin, tinanggal natin ang likod. Yung screw. Tinanggal natin. Okay. Tanggal yan lahat. Okay. Ayan guys, hihinangin natin yan, oh. Ayan. Direkta muna tayo. Cut natin. Tapos ayan na. Oh. Di na malog. Okay. So ayan guys, testing natin.